श्रोताबंधु कर्मे जीएनर कर्म एका तार जीवनर मानदंड। कर्म ही मनीष जीवनर मानदंड। समय चली जाए किंतु मनीषर कर्म ही तार परिचय बहन करिथाए जुगाब्धि धरी। समयर पाबच्छरे तार कर्म तार प्रतिनिधित्व करुथाए जुग जुगाब्धि धरी। मनीषर कर्म युग ही मनीष को अमर करी रखे। एभली अमर कीर्तिर बारिस्टर थिले मधुसूदन दास ओरफ मधुबाबू। आज आमे उत्कल गौरव मधुसूदन दासंकर 91तम महाप्राण दिवस रे तांको स्मरण करुछे। ओडिया जातिर प्रातस्मरणीय बरपुत्र मधुबाबू जणे अद्वितीय अनुष्ठान। कुलवृद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन थिले ओडिशार पिता, फादर ऑफ ओडिशा। 1848 मसीहा अप्रैल 28 तारिख रे पिता चौधरी रघुनाथ दास एवं माता पार्वती देवी कुलमंडन करी कटक जिलार सत्यभामापुर ठारे भूमिष्ठ होइथिले। श्रोताबंधु, प्रकृत रे उत्कल गौरव मधुसूदन दास थिले जणे अंतर्दृष्टि संपन्न चाणक्य तथा भारतीय जातीयतावादर ज्वलंत आलोकवर्तिका। ओडिशार चाणक्य भावरे कुलवृद्ध को आमे जाने। तांकर पंक्ति मने पड़े, तोहर जननी वीर प्रसविनी धूलिरे पड़िछि देख, तोहर जननी वीर प्रसविनी धूलिरे पड़िछि देख, जन समाज रे एमही मध्यरे किपरि देखाऊ मुख। उठरे उठरे उत्कल संतान उठिबु तु केते दिने, पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि केबे मने। श्रोताबंधु, ओडिशार चाणक्य कुलवृद्ध मधुसूदन थिले ओडिशार प्रथम ग्रेजुएट, प्रथम ओडिया एमए, प्रथम बीएल, प्रथम बारिस्टर, ओडिशा रु बिलात जाइथिबा प्रथम ओडिया, प्रथम बिहार ओडिशा विधानसभा सदस्य, प्रथम मंत्री, प्रथम जिला परिषद बेसरकारी सदस्य, वाइसराय परिषदर प्रथम सदस्य। निज जाति माटीर मान मर्यादा पाई निजर सबु किछि को उत्सर्ग करिथिबा जणे कालजयी बरपुत्र। तांको द ग्रैंड ओल्ड मैन बोली कहा जाए। कुलवृद्ध भावरे आमे संबोधित करू। ओडिया भाषा भाषी को एकाठी करी स्वतंत्र उत्कल गठन प्रदेश करिबा थिला तांकर प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य। से थिले ओडिया जातीय चेतनार सार्थक वार्तावह, ओडिशार किंवदंती पुरुष उत्कल गौरव मधुसूदन दास। तांकर ओडिया जाति प्रति जो कृति ताही तांकर महान कीर्ति को बयान करे। केवल भाषा बंचेबा को नुहे, नारी शिक्षा, हरिजन मानकर उत्थान एवं ओडिशा को शिल्प समृद्ध करिबा पई जणे ओडिया भावरे से ही थिले अग्रदूत। श्रोताबंधु, आधुनिक ओडिशार चाणक्य भावरे उत्कल गौरव मधुसूदन दास को आमे मने पको। पिता जमीदार चौधरी रघुनाथ दासंकर से पुत्र थिले। जमीदारी तांका अभिजात्यर एक अंश थिला। तांकर पिला बेलर नाम थिला गोविंद बल्लभ दास। आउ आपण माने जानी चंती तांकर भाई जी की प्रथम आदिवासी उपन्यास भीमा भूयार रचयिता गोपाल बल्लभ दास। कुलवृद्ध मधुसूदन दास को बुद्धि को केही चैलेंज दे पानुथले। 13 वर्ष बयस रे कटक सरकारी विद्यालय जहाँ आज रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल ले तांका नाम लिखा हितिला। 1864 रे कृतित्वर सह मैट्रिक रे उत्तीर्ण होइतिले। सेतबेलकु तांका परिवार रे जमीदारी चली जाइतिला। अर्थात केवल अभिजातिर कथा थिला, कर्पूर उड़ी जाइतिला, कना पड़िथिला। परिवार आर्थिक अवस्था एते
ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା କଲିକତା। ମାତ୍ର ଯାତାୟାତ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ନଥିବାରୁ ଜଳମାର୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଲୋକେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ କଲିକତା ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା। 1865 ମସିହା ବେଳକୁ ମଧୁସୂଦନ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସ କିପରି ମଧୁସୂଦନ ଦାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହୁଛି। ତେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ କଲିକତା ଗସ୍ତ କଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ କ୍ରମଶଃ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ଥିବାରୁ ସେ ସମୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ହଜାରୀ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପାଦ୍ରୀ ଭାବରେ ହଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲୋଭନୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବେ। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ନିଜର ଧର୍ମତ୍ୟାଗ କରିବା ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଘୋର ବିରୋଧୀ କଥା ଥିଲା, ଘଟଣା ଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ଓରଫ ମଧୁସୂଦନ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଥିଲେ, ଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା କେବେ ହେଲେ ବଦଳେ ନାହିଁ। ସେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଲଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ। ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ହୁଏ ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଇଂରେଜ ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ମାନଙ୍କର ଫନ୍ଦି ଫିକରକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ବଦଳରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନାମ ରଖିଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ କଲିକତାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର। 1873 ମସିହାରେ ସେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ସେ ଜଣେ ସୌଦାମିନୀ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ନାମ୍ନୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସୌଦାମିନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଏକ ପ୍ରକାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅତି ବିଷଣ୍ଣ ରହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ସେ ଖିରିପୁର ଗାର୍ଡେନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ଉତ୍ତାରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ କଲିକତାର ସାନ୍ଧ୍ୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BL ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ହୋଇଥିଲେ ସେ ସମୟର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓକିଲ। ସେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ କାନୁନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରନ୍ତେ। ଅଦ୍ଭୁତ ତର୍କ ଓ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ତାର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ବୁଝି ତା ଉପରେ ସେଇ ଯୁକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ବଳରେ ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା ବଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରେଜ ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନତଜାନୁ କରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ମନେ ପକାଉ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମା ମାନେ ସେ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ପିଲାଟି ଗାଇ ଉଠୁଥିଲା, କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ିବି ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ମଧୁବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ପରି ହେବା, ତାଙ୍କରି ପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ କର୍ମଯୋଗ ଆଚରଣ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଣକ୍ୟ, କୁଳବୃଦ୍ଧ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ
ब्रिटिशर्स मानकर अधीन रे थाई तांको द्वारा बंदी थाई शेषकु से गोटे उपाय भाबिथिले एवं से भाबिले जे केवल गोटे मात्र व्यक्ति एई ओडिशार जी कि तांको कथा को बुझी परिबो जदि तांको पत्र विनियोग करा जाए ताले निश्चित भाव रे एई जो तांकर नजरबंदी अच्छन से से मुक्त हो पारे। तेणु से जो भोलानाथ खमारिया जानिबू 100 पान आ सुपारी दबू जो प्रकार कही से कथाटी को केवल जिते मधुसूदन हाथ में से चिठी पत्रटी पड़ी से से जानी पारिथिले तार प्रकृत अंतर्निहित गूढ़ अर्थ एवं से 100 सैनिक प्रेरणा करी फकीरमोहन को बंचेइथिले। 1883 रु 1890 पर्यंत रेवेन्सा महाविद्यालय रे मधुसूदन लॉ प्रोफेसर थिले। से अनेक विद्यालय और महाविद्यालय प्राण प्रतिष्ठापक मध्य ओडिया मानकर उत्थान निमंते 1903 रे से उत्कल सम्मेलन गठन करथिले जो सभा से 1900 मसिया रे तत्कालीन बटलाट लॉर्ड कर्जन को ओडिशा को निमंत्रित करथिले जा फल से चाहूतिले ओडिया मानकर अवस्था से देखि पारंतु। सेतबेले को ओडिशा बंगाला बिहार सेंट्रल मद्रास प्रेसिडेंसी ये सब गुड़िक विभाजित हो जाइथिला। मधुबाबू लॉर्ड कर्जन को जणाइथिले जे जदि ओडिया मानकर स्वाभिमान को आपन को बंचाइबा को अछि तेबे स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो गठन करिया को हेबो। इंग्रेज माने तांको व्यक्तित्व रे प्रभावित होई तांको सीआई उपाधि देइथिले। 1913 रु 1923 पर्यंत से स्वास्थ्य मंत्री रहिथिले। जेतेबेले कुहा गला जे मंत्री मानकु दरमा नेबाकू ही हेबो तांको कार्य पाई सेतेबेले से एथिरु इस्तफा देई कहिथिले जे देखंतु मु जनसाधारण को सेवा करिया पाई मंत्री होइथिली दरमा नेबाकू नुहे। एथिरु ही तांको व्यक्तित्वर गरिमा आमे जानी पारू से केते को उच्चतार तांकर व्यक्तित्व संपन्न मनीष थिले जो को आम समस्ते भावु जे हमर लाभ कोथरे हम प्रति मुहूर्त जो समय हिसाब लगौ आधुनिक समाज मनीष भितर मधुबाबू गोटे स्वप्नर मनीष थिले जो कि सी स्वप्न देखुले किपरि भाव में स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हेब एवं भाषा भित्तिक जाति भित्तिक। तेणु से दरमा नेबाकू चाहि नथिले एवं सेथिपई से इस्तफा मध्य देइथिले एवं से कहउथिले मु जनसाधारण मानक सेवा पाई मंत्री हिची दरमा नेबाकू नुहे। 1905 रे से जो अनएम्प्लॉयड बेकार युवक मानक उद्देश्य रे ओडिया मानक उद्देश्य रे आत्मनिर्भरक्षम हेबा पई उत्कल टैनरी जोता फैक्ट्री गठन करथिले। जदि गोटे हेले जोड़ा जोता खराब आसुथिला से संपूर्ण से भारी रे जो जोता तिक बाहरुथिला ताकू मध्य से जळै दउथिले। 1912 रे तो ओडिया नामक जो पत्रिकाटी से बाहर करथिले सेथिरे से ओडिया मानकर अधिकार संपर्क रे आलोचना प्रस्तुत करुथिले। 1930 रे गोल टेबल बैठक रे से ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन रो दाबी रखिथिले। ओडिशा प्रति ओडिया मानक प्रति कांग्रेस रो जो अवहेला से देखुथिले सेथि प्रति तीव्र निंदा एवं स्वर उत्तोलन मध्ये करुथिले। स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन रो 2 वर्ष पूर्वरु तांकर मधुसूदनकर महाप्रयाण घटिथिला। फेब्रुआरी 1934 रे से फेब्रुआरी 4 1934 रे से तांकर देहावसान घटिथिला। स्वतंत्र उत्कल रो कर्णधार थिले से तांको प्रचेष्टा रे 1936 मसिया एप्रिल 1 रे आमे भाषा भित्तिक प्रथम भारतीय राज्य भाव रे ओडिशा को पाइछे। हमर एठी मने पड़े गोटे पंक्ति तुम परी छोट पिलाटीए गाँ चाहली रो चाट सीए देखिबाकू से डौल डाउल बुद्धि रे तार सरिकिए। किपरि भाव रे सत्यभामापुर रो जो पथ मार्ग को से खरा दिने छुट्टी रे पिला मानकु सांगसाथी को मेल करी माटी पकई बाली पकई रगड़ा गोड़ी पकई किपरि समतुल करिकी जीवा आसीबा पई का गमनागमन रो पथ को परिष्कार करथिले। हमर से सब कथा हमको ए पर्यंत मध्ये अनुप्राणित करे। श्रोता बंधु उत्कल टैनरी और उत्कल आर्ट्स वर्क्स रो प्राण प्रतिष्ठाता थिले मधुसूदन। ओडियांक कथा उत्कलर कथा थिला तांको प्रतिटी भावनार मूल लक्ष्य।
कटकर तारकसी काम निमंते निज घरे कर्मशालार आयोजन से करुथिले। कारीगर मानकु तालीम देउथिले। सुना रूपा और कंचा माल क्रय करिया पे से कारीगर मानकु टंका देउथिले। बिक्री हो कि न हो सेमानकर काम पई से दैनिक वेतन मध्य देउथिले। लंडन रे आर्ट्स प्रदर्शनी आयोजन मध्य करुथिले। सेहीपरि से जो आपणकर जो उत्कल टैनरी सेथिरे मध्य सेठी जन भागीदारी माध्यम रे जनतांकर विकास से करोथिले। जोटा कोऑपरेटिव सोसाइटी माध्यम रे उत्कल टैनरी को से आगो को किपरि भाबरे विकसित करि परिबे तार प्रयास रे थिले। ओडिसार विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण पई से सारा जीवन संग्राम करिथिले। आज जदि से थांते निश्चित भाव से जानी पारु थांते जे चक्रधरपुर जो जो अंचल को से रायपुर से एकाठी रखिबा को चाहुतले से सब आज बहुत दुरंत तांको प्रचेष्टा रे किंतु उत्कल स्वतंत्र प्रदेश रो मान्यता लाभ करिथिला। श्रोता बंधु आमे आज जो देखुचे हरिजन भाई भौणी मानकर जो उन्नति आमे जानी जे महात्मा गांधी एटा गोटे बड़ दुख थिला। सेमानकु किमती उन्नत करबा को सी ही प्रथमे अंटा भिड़िथिले ना, सेटा ठीक नुह। महात्मा पूर्वरु उत्कल गौरव मधुसूदन दास मध्य हरिजन मानकर उत्थान पई बहु चेष्टा करथिले। विशेष भाव रे शिल्प प्रतिष्ठा माध्यम रे हरिजन कर्मचारी मानकु सम्मानर सह वेतन प्रदान करिकि तांको गोटे स्वाभिमानी करिबा शक्तिशाली करिबा तांकर उद्देश्य थिला। हरिजन भाई भौणी मानक पई तांकर संवेदना खूब थिला। उत्कल सम्मेलन रे मधुसूदन आह्वान करिथिले, एही सम्मेलनी जाति प्राण सिंधु कोटि प्राण बिंदु धरे तोर प्राण बिंदु मिसाई दे भाई डेई पड़ी सिंधु नीरे। ओडिसार गण जीवन रे मधुसूदन दास मधुबाबू भाबरे जेमती परिचित थिले, तांकर झियारी गोपाल वल्लभ दासଙ୍କର सुपुत्री माँ रमादेवी चौधरी मध्य माँ भावरे गण जीवन रो माँ भावरे सम्मानिता। संपूर्ण रूपे परिवार तांकर चौधरी परिवार देश पाई जाति पाई उत्सर्गीकृत होइथिले। ओडिया कहले मधुसूदन को मतरे थिला, ओरिया नेशन मीन्स दोज हु कॉल देमसेल्व्स द चिल्ड्रेन ऑफ उत्कल feel proud of the past glory of Orissa and yearn for its glory in future. पुणी मध्य कहिथिले, those who are born in the land of Utkal and wish their bodies to take rest in the lap of mother Utkal after death, सेमाने ही प्रकृत रे ओडिया। श्रोता बंधु, सुप्त ओडिया जातिर प्राण रे सक्रियता भरी देई मधुबाबू जो 7टी देशात्मबोधक कविता रचना करथिले ताहा अविस्मरणीय। ओडिसा को स्वतंत्र प्रदेश भाबरे देखिबा पई तांकर उत्सर्ग पाखरे आमे ओडिया माने चिरकृतज्ञ। से आधुनिक ओडिसार नवनिर्माता नवजागरणर से उद्गाता एवं उत्कल सम्मेलनीर प्रतिष्ठापक भाबरे द फर्टाइल जीनियस मानकर समाहार से आह्वान करथिले। सम्मेलनी रे माधर मानसिंह मधुबाबू शब्द को अनुवाद करी कहिसंती, इंडिया इज आवर रिफ्यूज, देयर इज नॉन अदर, हेंस बिफोर प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेंबली स्टार्ट वी बो टू मदर इंडिया एलोन। ओडिया मानकर स्वाभिमान रो दायबद्धतार नेतृत्वकारी व्यक्तित्व मधुसूदन ओडिया आइडेंटिटी को स्वाभिमानी ओडियार परिचय को महत्व देथिले। कटक म्युनिसिपालिटी रे एही सम्मेलनी यथार्थता मॉडरेट स्टेट्समैन कहा जाए। आयोजन होइथिला तांकर एही आयोजन रे तांकर ओजस्वी आह्वान थिला, गिव ऑफ फ्लैटरी, गिव ऑफ सेल्फिशनेस, फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, आफ्टर 2 days you can attain your well-being as a free nation। मधुसूदन को शब्द रे जाति नंदीघोष चलिब कि भाई स्वार्थ को सारथी कले। इंग्रजी रे एको अनुवाद करी आलोचक माने लिखिछंती, द चैरियट ऑफ नेशन कैन नॉट मूव इफ सेल्फिशनेस बिकम्स द चैरियटियर। तत्कालीन समय रे रेवा राय, कुंतला कुमारी साबत, रामशंकर राय,
ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ ପ୍ରମୁଖ ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ପାୟନିୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ ନ୍ୟାସନାଲିଜମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜାତୀୟତାବାଦର ଅଗ୍ରଦୂତ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀର ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ଯେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ନିଜର ଜାଗାକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲା, କାରଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ତା ସ୍ଥାନଟିକୁ, ତା ଜାଗାଟିକୁ, ଭୂମିଟିକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଇନି, କିଛି ଲାଭ ହେଇନି। ବୁଢ଼ୀ ଶୁଣିଲା କଟକର ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମନସ୍ଥ କଲା ସବୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବି। ସେ ଏ କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତେଣୁ ଅର୍ଥବଳ ନଥିବାରୁ ତାର ଏ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ସେ କଟକରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ମଧୁବାବୁ ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ମଣିଷ ଜଣେ, କାହା ଆଖିରେ କେବେ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀ କଥା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ସବୁ କଥା ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଯେ ସେ ଉତ୍କଳର ଚାଣକ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଣକ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ। ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ଯୋଉ ଜମିଟି ଅଛି ସେ ଜମି ପାଖକୁ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ କରିଦିଅ ଏବଂ ସେ ଗାତ ଉପରେ ଝାଟି ମାଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ଯେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଗାତଟି ଅଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଯିବି। ତା ପରଦିନ ମଧୁବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାତ ଉପରେ ଜାଣି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ସେଠି ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ବାରିଷ୍ଟର ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ, ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ଏ ଜମିଟି କାହାର। ସେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜମିଟି ଏଇ ବୁଢ଼ୀର। ସେଠୁ ସେ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ମଧୁସୂଦନ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀକୁ ଡକା ହେଲା ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଏ ବୁଢ଼ୀର ଏ ଜାଗା, ଯଦି ଏଇ ଜାଗା ତମେ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦବ ଯେ ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଏ ବୁଢ଼ୀର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। କାନୁନି ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ମୁଁ ନେବି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି। ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦିଅ ଯେ ଏ ଜମିଟି ବୁଢ଼ୀର ଥିଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ବଳପୂର୍ବକ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲେ ଏ ଜାଗାଟି ବୁଢ଼ୀର। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା। ଯୋଉ ଲେଖିବା ପରେ ସେ କାଗଜଟିକୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧରେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ଏ ଜାଗାଟି ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବୁଢ଼ୀକୁ ତାର ନ୍ୟାୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଉତ୍କଳର ଗୌରବ, ଅଭିମାନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତିଭୁ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ବରପୁତ୍ର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଆସେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଚିରଦିନ ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିବ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଅମର ହେଇ ରହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଅଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।